et bienvenue dans la classe de Madame Souad. اليوم راح نوريكم كيفاش ديروا نص القراءة بالنسبة لمي كوليغ ولا بالنسبة ليك نتيا ماما حابة تقري ولدك في الدار. دونك تكتبي له لو تكست كيما راكي تشوفي en script. دونك بالنسبة لمي كوليغ vous écrivez le texte en script sur le dos du tableau من ورا السبورة وتقسموه كيما بالطريقة اللي راح نقسموه دوكا مع بعض باش نسهلوا على تلاميذ السنة الرابعة. دونك سي ليكتور 4e année. تلاميذ السنة الرابعة سهلوا عليهم القراءة ويتعلموا ويديو une base correcte de la lecture. Donc on commence tout de suite. Donc القاعدة اللي ديما نديروها انه les voyelles هما اللي يساعدونا ان نديرو les syllabes. Donc on va découper les mots en syllabes. كيفاش je découpe les mots en syllabes? La syllabe, premièrement نفهم c'est quoi la syllabe. La syllabe هي la voyelle, la consonne et la voyelle مع بعض يعطيوني une syllabe. Donc je vais premièrement je vais repérer mes voyelles. Donc قبل ما نقسم لازم نلقى les voyelles تاعي بيهم اللي رايح نقسم. Donc je commence. La première voyelle تاعي هنا c'est I. Donc je mets le trait تاعي نحط الخط تاعي بعد ال I. La voyelle تاعي لهنا c'est le E et le U. كودو عندي deux voyelles ورا بعضاهم نحط بعد la deuxième voyelle. وهنا عندي c'est une voyelle composée, c'est le E et avec le U ça donne un E. Donc première أول حرف راح نلقاوه هو EU. Je lis E. Ensuite عندي la voyelle E نحط الخط تاعي après la voyelle E. LI li. ME donc deux M نقراها كيما M وحدة. ME me. دوكا كيعودو عندي دو كونسون ورا بعضاهم كيما نشرح بوغ مي زيليف نقولهم الحرف الاول يبقى في السكون. دونك نحاولوا توجور نرجعوا اللغه تاعهم الام هي اللي راح تساعدهم انهم يتعلموا اون لونغ étrangère فاسيلمون. دونك البي يبقى في السكون والال يتقرا مع الاو اي سا دون ب لو بلو. دونك نعاود نقرا لو تو. جو لي لو مو en entier. لي meuble. لي meuble. نقول لهم تهجي في قلبك لي M E me B L E bleu. On va نقرا le mot en entier, l'immeuble. Donc ça c'est pour le premier mot. Je passe ici, j'ai la voyelle A. كي نلقاو une voyelle نشوف واش كاين من وراها. كان عندي AL ça c'est la voyelle nasale. Donc je vais pas ما نحطش الخط تاعي بعد ال A راح نحط ورا ال N ويبقى le C وحده. دونك نحط من ورا le C باسكو لا كونسون ما تبقاش وحدها. وهنا لو سي تاعي لهنا ما يتقراش il est muet. دوك لو بي مع لو ال دو كونسون واش يصرى لا كونسون الاولى تبقى في السكون والال نقراوه مع الأون. ال اون لون بلون et ça donne blanc. دونك هنا نوت القاعده لمي زيليف بلي الخط الحرف اللي لقاوه مسطر ولا مشطب باغي هذاك الحرف لا يقرأ. c'est une lettre muette. نرجع لهنا عندي لا فويل او نحط الخط ورا الاو. عندي لا فويل او نحط ورا الاو. ان او نو. تي ار كونسون. تي كونسون ار كونسون. واش يصرى للتي حطها في السكون. نوت غو. الار يروح مع الاو. نوت غو. notre. عندي لا فويل اي نحط بعد الاي. او نحط بعد الاو. او نحط بعد الاو. اي. دونك لا فويل وحدها تقدر دير لي سيلاب. لا كونسون وحدها نو. ام او مو. هنا عندي دو كونسون ورا بعضهم. لا كونسون الاولى في السكون بلو. او اس تي. لي 3 هاد لي لتر كي يتلاقاو مع بعضهم بهذا الترتيب يعطيني حرف الاي. داكوغ. او اي ان هادو تاني كيف لي 3 لتر كي يتلاقاو مع بعضهم يعطيوني حرف الان. نوصلو برقم 1. دونك notre immeuble est peint. P1 peint. Le T muet. Je barre. EN je lis en.
Et bien sûr, pour nos élèves, on va écrire AN, je lis, AM, égale EN, égale EM. Toutes ces 4 voyelles nasales, je lis on. D'accord? On. Donc, on dit B, L, B, consonne, L, consonne. 2 consonnes qui se suivent. La première, AN, je lis on. Le C ne se prononce pas. Blanc. Donc, notre immeuble est peint en blanc. On revient ici. Voyelle, voyelle. Normalement, mais le S, je mets après le S. Le S, muet, consonne finale muette, je barre. M, E, mais. Donc, AI, je lis et. E, U, je lis E. AI, je lis et. Toujours, le حروف الجدد à gauche ou à droite par rapport à notre texte. On demande aux élèves de les écrire. تطلبي من ولدك انه يكتبهم الحروف هذوما ومن بعد يلخصهم في ورقه وحدهم ويحفظهم يعاودهم يوميا. عندي la voyelle E, je mets après le E, L, E, le. Voyelle E, après le E. O, U, après le U, ça عندي le S, après le S. S muet, je barre. D, E, de, S, ou, sous. Donc O, U, je lis ou. O, U, je lis ou. Ici D, E, S كيعود في حرف صغير فيه 3 حروف فقط. ال E, S هذا نقراه A غير كيكون في حرف صغير. دونك D après le A عندي O بصح وراها N. دونك نحطو من مورا ال N يبقى ال S وحده نحطو ورا ال S. Je barre le S. O, N aussi je lis O. Donc ici je mentionne O, N et O, M aussi je lis on. B, A, pas. هنا عندي 2 consonnes, L ou le C. وش يصرى ال L في السكون. Le C lorsqu'il est suivi d'un O c'est un K. Balcon. Balcon. Normalement نقسمو بعد ال L. Balcon. EST, ça se répète, je lis et. Deux consonnes qui se suivent, l'oula fait seconde. EU, je lis E. Donc L avec E, le bleu. Et bleu. نفس الشيء ici, EU, je lis E. Après les voyelles تاعي. Le B, seconde, le L avec le E, bleu. هاي la voyelle تاعي. Normalement après le U بصح ما نخليش الاس وحده. Après le S, je barre le S, il est muet. و bien sûr نقدر نحط الخط تاعي هنا من ورا la voyelle عادي. كان شفت الطفل ما فهمش نورمال نسهل نحط après la voyelle le S muet. PL, 2 consonnes qui se suivent الاولى في السكون والثانيه مع la voyelle اللي وراها LU, lu, plus. On continue. J'ai la voyelle O ici, mais elle est suivie d'un N, donc c'est une voyelle nasale. Je mets après le N. F-on, fond. J'ai la voyelle E, je mets le trait. C-E, C, foncé. Je passe ici le Q, le U et le E. J'ai 2 voyelles, donc je mets après la deuxième voyelle. Ici, pour le U, il accompagne toujours le Q, mais il ne se prononce pas. Donc, on va le barrer. Le Q se lit avec le E. Donc, je lis que. Voyelle E, je mets le trait. L-E, le. 2 voyelles, I et E, je mets après le E. Mais il y a le L ici tout seul, donc je mets après le L. Et le L ici, il se prononce, contrairement
à ce que nous avons vu avant, on a dit que la consonne qui à la fin ne se prononce pas, mais ici elle se prononce. Donc la consonne qui est تنطق في السكون. Le i qui est voyelle يتقرا ي. Le e qui est l في نهاية الكلمة يتقرا e. Donc راح نقرا ciel. Je passe ici, j'ai le EST, donc le EST, كامل il se lit et donc بالنسبة ليا le EST c'est une voyelle et donc نحط الخط لهنا C et C. Je passe ici, عندي deux consonnes ورا بعضهم, le T يبقى في السكون وعندي la voyelle et نحط بعد la voyelle, هاي la voyelle تاعي, le S il est muet, T في السكون والR مع ال E ça donne DRE. Je viens ici, on dit E, A, U, à les voyelles, je mets après la dernière voyelle. Le E avec le A avec le U, ça donne un O. Le B avec le O, c'est beau. Donc, on va écrire le harf تاعي جديد. E, A, U, je lis O. La voyelle E, je mets après la voyelle. Le S, il est muet, je barre. Le T, R, deux consonnes, T, fait secoun. Très. La voyelle O, je mets après la voyelle O. La voyelle E, je mets après. P في السكون. Pro. P في السكون نفس الشيء parce que deux consonnes. R, E, R. Bre. Propre. Très propre. On passe maintenant à la source. Même la source, vous la découpez pour faciliter la lecture. Donc, pour le I, accent circonflexe, je dis maï. Donc, on a deux voyelles, je mets après la deuxième voyelle. Maï, A, après le A, S-A, ça. E, E voyelle, Y voyelle, je mets après le Y. Beille. Ici, le Y se prononce ye. E, U, je mets après la voyelle U. Le E, U, je lis E. Le B fait soukoun, bleu. Bleu. A, N. Après la voyelle N. Le C ne se prononce pas. Le B fait soukoun, B, L, fait zouj de consonne. B fait soukoun. Blanc, L, en, blanc. J'ai la voyelle E ici. Donc, normalement, je mets après le E, mais le R se prononce ici. Donc, on met après le R, ou le R fait soukoun. On a la consonne qui تعود à la fin. وننطقها في السكون. Le T, il est muet. Ou le E qui est suivi de deux consonnes, R ou T. Donc, le E, je vous fais هنا باللي وراه deux consonnes. هما le R ou T, il se lit et. Donc, vert. La voyelle A. La voyelle A aussi. Alors, BA, ba. هنا عندي deux consonnes الأولى في السكون. بار، زا. با، غزاك. Donc هنا la consonne وحدها رايح نضمها. وهنا la consonne تروح مع la première syllabe. Donc, Barzak. 2000, donc Elfingolo 2006, la page 7. Donc ça, c'était pour le texte de lecture, le découpage syllabique pour le texte de lecture, l'immeuble blanc pour les élèves de 4e année. Donc après avoir fait le découpage syllabique et la lecture, vous posez les questions de compréhension. Et voilà. J'espère que nous se fait tout. À la prochaine. N'oublie pas de laisser un j'aime.